Well, everyone, welcome to Passover 2026. Dan selamat datang di Passover 2026. I want to start by thanking all of the ladies and all of their hard work to make everything beautiful. Saya pengen mulai dengan berterima kasih untuk semua teman-teman cewek-cewek dan wanita yang membuat segala sesuatunya kelihatan cantik malam hari ini. I love to see them get excited about Passover. Saya senang gimana melihat mereka bersemangat banget soal Passover. But I also think that the Lord is blessed to see us get excited about Passover. Tapi saya rasa Tuhan juga terberkati dari apa yang gairah yang teman-teman miliki untuk merayakan hal ini. We're going to start off the teaching tonight with a question. Kita akan mulai pengajaran malam hari ini dengan pertanyaan. You will only understand the question if you understand that in the Older Testament, there was a nation called Israel and they had to sacrifice a lamb for their sin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti cara tentang perjanjian lama, ada bangsa Israel yang mereka harus mengorbankan anak domba untuk pengorbanan dosa atas dosa mereka, sehingga teman-teman bisa mengerti pertanyaan ini. You would need to understand something called the Levitical priesthood, and it's what we read from the ancient writings of Moses. Nah, kita harus mengerti tentang keimaman umat Lewi yang kita bisa lihat dari tulisan Musa. Tonight, you're going to learn the actual purpose of the Levitical priesthood. Jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara akan belajar tentang apa sebenarnya tujuan dari adanya keimaman umat Lewi. Because when we can understand that, that helps us to understand the greater priesthood of Jesus. Jadi, karena kalau kita mengerti hal ini, kita bisa juga mengerti tentang peran imam sebagai imam Yesus Kristus itu. So the question we start with tonight is, did the lamb that Israel sacrificed remove sin? Jadi pertanyaan malam hari ini adalah, apakah anak domba yang dikorbankan oleh bangsa Israel itu menghapuskan dosa? So let's get started. Mari kita mulai. This is the next. Lots of ants around. Okay, there we go. We have visitors, so I'm going to share some things that most of you here already know. Jadi karena ada beberapa teman-teman yang baru bergabung atau berkunjung ke Passover ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah mengerti, sudah tahu. But what you have to understand is that God had a plan. Yang perlu kita mengerti adalah Tuhan itu punya rencana. And every plan has step 1, step 2, step 3, and following steps until the goal is achieved. Jadi setiap rencana itu ada langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, dan langkah selanjutnya sampai kepada goal akhirnya itu tercapai. What we're going to learn tonight is that God had a goal, and every step is not completely different. It builds on each step until the goal is achieved. Jadi yang juga malam hari ini kita akan pelajari bagaimana Tuhan akan meraih goalnya, dan juga setiap langkah yang diambil itu tidak berdiri sendiri, dan juga dia terbangun dari satu langkah dan yang lainnya untuk meraih tujuan itu. God was building a system
but he had to build it in certain steps. Jadi Tuhan seperti menciptakan sistem, tetapi dia harus membangunnya dengan langkah-langkah. When me and Gaya started Royal 5 years ago, Waktu Pak Brand dan Gea memulai Royal Syrup di 5 tahun lalu, we were buying powder, flavored powder, and making it into liquid syrup. jadi waktu itu kami membeli perasa yang bentuknya bubuk dan mengubahnya menjadi sirup. And one day I told Gaya, this can never become a big company. We can't cook all of this powder. Dan di satu titik saya tahu bahwa kita nggak bisa jadi perusahaan yang besar kalau kita harus masak semua bubuk ini. We need to redesign the system with base syrup that we just add coloring and flavor to. Kita harus mengubah sistemnya di mana kita harus punya base sirup yang kita sebutnya dan tinggal kasih pewarna dan juga perasa di dalam. Yes, we might have multiple bases, but we start with base, we put flavor, we put coloring, and that's it. Dan itu mungkin membuat kita punya banyak macam base, tapi kita tinggal taruh pewarna dan juga perasa dan sudah selesai. And I remember Gaya saying, I don't think that's going to work. Saya masih ingat gimana Gia mulai coba katakan, aku nggak tahu kalau itu bisa berhasil. And I understood why he doubted, Saya bisa mengerti kenapa dia meragukan langkah itu. because he's still thinking the process of cooking the powder. Karena dia masih memikirkan proses untuk masak bubuk itu tadi. But we created a base system. Now, I think 99.5% of all of our syrups are made from a base system. Dan akhirnya kita menciptakan sistem base itu, dan sekarang kalau nggak salah 99,5% dari semua sirup yang kita buat pakai sistem base. What is it? Tiramisu now the only one? Cuma tiramisu kalau nggak salah. Padan, yogurt. Okay, we have 3 flavors. Blue Koraka tidak lagi. No, Blue Caraca, we just moved from powder to base. Ya, Blue Koraka barusan kita pindahkan sistemnya. It's about building a pattern to produce a product. Ini bicara tentang pembangunan sebuah pola untuk menghasilkan produk. Our God did things thousands of years ago with Abraham and Moses, but he was building his pattern for a certain product. Jadi Tuhan kita memulai dengan Abraham, dengan Musa membangun sebuah pola di mana dia sedang membangun langkah-langkahnya. On your left, Di kirinya Bapak Ibu Saudara, who knows what that is? siapa tahu itu gambar apa? If you don't know what it is, you really need to go to church more. Jadi kalau teman-teman nggak tahu itu gambar apa, mungkin teman-teman bisa ke gereja lebih rajin ya. And if you go to church every Sunday, you need to find a different church. Kalau kamu udah rajin kayak tiap minggu ke gereja tapi nggak tahu ini apa, mungkin kamu perlu pilih gereja lain. Because it's called the tabernacle. Karena ini yang disebut kemah suci. You should know why God told Moses to build it. Bapak Ibu Saudara harus tahu kenapa Tuhan meminta Musa untuk membangun ini. You should know every part of it. Teman-teman harus tahu setiap bagian-bagiannya. Because then you will begin to understand Jesus' ministry on the earth and in the heavens. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mengerti pelayanan Yesus di bumi ini dan juga di surga. When God commanded Moses to build it, he said, follow the pattern that was given to you. Waktu Tuhan meminta Musa untuk membangun ini, dia katakan, ikuti pola yang sudah kuberikan kepadamu. It's an eternal pattern. Ini adalah pola dari kekekalan itu. It wasn't just for Israel. Ini tidak hanya untuk Israel. Jesus fulfilled it for now all of us who believe.
Yesus bahkan menggenapinya untuk kita semua orang percaya. You're going to learn a little bit about the tabernacle tonight. Jadi itu Bapak Ibu Saudara juga akan belajar sedikit tentang tabernakel malam hari ini. On the right side, who knows what those are? Di bagian kanan Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu ini apa? Jill, what are they? How many? I guess you can read them. Who knows any of the Hebrew names of any of those? Siapa yang tahu salah satu sebutan bahasa Ibraninya untuk hari raya ini, hari raya Who ini? thinks they can get all 7? Siapa yang bisa ingat ke semua tujuh-tujuhnya? Stanley said, Egg, you know egg, right? Pesca. No. So the next one is unleavened bread, which is called matzah something. That the unleavened is matzah. I don't know, roti, matzah roti. Ya. First fruits. Well, that's just Pentecost is Shavuot. Ya. Trumpets is Yom Teruah. Atonement is Yom Kippur, and Tabernacles is Sukkot. Which one? Trumpets has actually 2 Hebrew names. Who knows the other one? Rosh Hashanah, which means the head of the new year. Okay, you guys have learned something. Patterns are important. Jadi pola itu penting teman-teman. God gave us patterns so we wouldn't be deceived. Jadi Tuhan memberi kita pola supaya kita tidak mudah ditipu. Because God knew that people would arise as false prophets and say, follow this, and there's no pattern. Jadi karena Tuhan tahu akan ada nabi-nabi palsu yang mengatakan ikuti ini, tapi tidak ada pola yang mereka ikuti. So for God, patterns were important so people could identify truth. Jadi bagi Tuhan pola itu penting karena itu caranya untuk kita bisa identifikasi kebenaran itu. Our story tonight starts in Egypt about 35 to 4,000 years ago. Jadi cerita kita malam hari ini dimulai di Mesir kurang lebih 5 sampai 4.000 tahun lalu. I'm getting old, I forget dates. Jadi saya semakin tua, Pak Brand, bukan saya. Jadi agak lupa tahun kan. It was a long time ago. Ya pokoknya udah lama lah pokoknya. How many know that when Jesus walked on the earth, it was 2,000 years ago? Siapa yang tahu kalau Yesus waktu dia ada di bumi ini itu di sekitar 2.000 tahun lalu? Well, thousands of years before that, we have the story of Moses. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus ada itu ada ceritanya Musa ini. And the story of Moses is just as important today as it was to Israel 2,000, 4,000 years ago. Dan cerita Musa itu juga penting, juga sama pentingnya seperti 2.000 atau 4.000 tahun lalu. Abraham's children and grandchildren were suffering from a drought, and they went to Egypt because it was the only place that had food and water. Jadi keturunan Abraham mengalami kesulitan yang sangat besar dan mereka ke Mesir karena adanya kelaparan yang besar ada di dunia ini. And for hundreds of years, they began to grow as a huge family. Jadi untuk akhirnya ratusan tahun mereka berkembang menjadi keluarga yang sangat besar. And they benefited Egypt in so many ways. Dan mereka akhirnya bisa benefit. They gave benefit. Benefit. Oke. Jadi mereka mendapat keuntungan banyak diuntungkan banyak oleh Mesir. But a Pharaoh became Pharaoh, and he didn't know the story of Joseph and how good it was to have the Israelites. Jadi akhirnya ada Firaun yang di zaman itu yang nggak tahu Yusuf dan nggak tahu tentang keuntungan yang dibawa oleh
umat Israel ini atau keturunan Abraham ini bagi Mesir. He feared the Israelites living in Egypt and didn't trust them, so he made them into slaves. Jadi mereka dia mulai punya ketakutan di mana bangsa Israel tinggal di Mesir dan akhirnya dia membuat bangsa Israel menjadi budak. And they became basically slaves to Egypt. Jadi akhirnya keturunan Abraham ini atau bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. And the people began to cry out saying, "Where is the God of Abraham? Does he not see our pain and suffering?" Akhirnya mereka mulai berseru dan mengatakan, di mana Tuhannya Abraham, apakah dia tidak melihat kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. And you guys know the story of Moses, that God began to prepare one man for his plan, the next step. Dan kita tahu, kalau kita tahu cerita Musa, akhirnya Tuhan memanggil satu orang yang akan membawa pembebasan. God designs Moses' life to prepare him to go and free the people of Israel from slavery in Egypt. Tuhan mendesain hidup Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. And when it's time for deliverance, Moses shows up and tells Pharaoh, "My God has demanded you to let his people go." Sampai pada waktunya akhirnya Musa menampakkan diri di Mesir dan mengatakan, Tuhanku memerintahkan umatnya untuk dibiarkan pergi. The people were suffering at that time. Jadi mereka ada di dalam penderitaan pada waktu itu. And Pharaoh says, "I don't know your God, so no." Jadi Firaun katakan, aku nggak kenal Tuhanmu, jadi nggak aku bolehin kalian pergi. Pharaoh was saying, "I don't have to listen to your God." Yang Firaun coba katakan adalah, aku nggak perlu taat atau dengar-dengaran kepada Tuhan. And if you think about it, what he was saying is, "I don't have to listen to your God unless he makes me." Jadi ya kalau kita pahami yang coba Firaun coba katakan adalah, aku nggak perlu taat sama Tuhanmu kecuali Tuhanmu memaksa aku atau melakukannya untuk aku taat. Moses shows up and says, Israel only has one God. Jadi Musa akhirnya katakan untuk Israel hanya punya satu Tuhan. Well, Pharaoh says, "Well, we got 10, so I'm not afraid of your one." Firaun ya kami punya 10, jadi aku nggak takut terhadap Tuhanmu yang cuma satuan. Cuma satu. So you know the story, plague after plague after plague to break down the power of Egypt. Dan kita tahu ceritanya, ada tulah demi tulah untuk menghancurkan kuasa dari Mesir ini. Let's look at Titus chapter 2 verse 14. Mari kita lihat Titus 2 ayat 14. See, when you're in slavery, you don't have the power to become free. Jadi pahami bahwa waktu engkau diperbudak, itu engkau tidak punya kuasa untuk membebaskan diri. You can't pay for your freedom Kita nggak bisa membayar untuk kebebasanmu, because slaves work without money. karena budak artinya ya kerja tapi nggak dibayar. So it's not like you can start building up your savings. Jadi bukan kayak kamu bisa nabung untuk jadi bebas gitu. What you need to understand when we talk about a slave tonight, it's hopelessness. Jadi yang harus kita mengerti juga waktu kita berbicara tentang budak, ini bicara tentang keputusasaan. No chance of having a better life. Tidak ada satupun kesempatan untuk punya kehidupan yang lebih baik. No chance of gaining your freedom. Tidak punya harapan untuk bisa menerima pembebasan atau kebebasan. No chance that your children will ever be free. Dan juga tidak ada harapan kalau keturunanmu akan juga bebas. Titus 2:14 says, it's talking about Jesus, who gave himself for us to redeem us
from all wickedness, and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Jadi Titus 2 ayat 14 ini berbicara tentang Yesus sendiri. Dia katakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Now, why do I have this strange verse from the Bible here? Kenapa kita punya kayak ayat dari Alkitab yang agak aneh di sini? Because of the word redeemed. Karena ada kata pembebasan. In the word redeemed, there's a lot of understanding. Di kata penebusan itu ada banyak pengertian. It means that you pay the price for the slave so that the slave can now be free. Artinya bahwa engkau membayar tebusan untuk budak itu sehingga budak itu sekarang menjadi bebas. You see, the slave can't redeem himself. Lihat, si budak itu nggak bisa nebus dirinya sendiri. He has no power or finances whatsoever. Dia pun tidak punya kuasa dan juga keuangan. He needs an outside source to show him mercy and redeem him, which redeems his generations. Di mana dia perlu sumber daya dari luar dirinya untuk menebus dia, yang adalah kalau dia ditebus itu keturunannya juga tertebus. See, the way we would see it is that that slave needs to be set free. Dan kalau kita berpikir tentang budak itu harus dibebaskan. Well, how do people under a government that keeps them as slaves, how do you set the people free? Gimana caranya untuk mereka yang diperbudak di bawah suatu pemerintahan, dan gimana caranya membebaskan mereka? Well, we're going to learn tonight how God set Israel free so we can understand what Jesus did to set us free. Dan kita akan lihat gimana cara Tuhan membebaskan umat Israel itu untuk melihat gimana Yesus telah membebaskan kita. Because I believe you can't really appreciate your freedom until you can look at what God did for Israel and say, He actually did more for me and my generations. Jadi kita akan merasa hal itu berharga kalau kita nggak bisa mengerti dulu bagaimana apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel pada waktu Mesir, dan kita merasa bahwa wow, Yesus telah melakukan hal yang lebih luar biasa untuk aku dan keturunanku. It will help us to understand that we were once slaves. Dan untuk kita juga mengerti bahwa kita dulunya adalah budak. There's a famous person in history called Harriet Tubman. Who in here knows who Harriet Tubman is? Ada satu orang yang terkenal di dalam sejarah, siapa itu? Namanya Harriet Tubman. Siapa yang tahu siapa itu? Didn't he read the book, Harriet Tubman? She was a slave that was redeemed and she gained her freedom. Jadi dia adalah budak yang terus ditebus, akhirnya dia mendapatkan kebebasannya. Do you know what she did with her freedom? Tahu nggak apa yang dia lakukan di dalam kebebasannya? She began to design a plan how to go and set more slaves free. Dia mulai mendesain gimana caranya dia bisa balik lagi dan membebaskan lebih banyak budak lagi. And so she would send people into the slave camps and tell the slaves, we can get you free. Jadi dia mulai mengirim orang-orang ke perkampungan atau perkemahan budak-budak itu, dan untuk mengatakan ke budak itu, engkau bisa dibebaskan. And at night they take the slave and they begin to move the slave, and it would take months of only moving at night so that slave had its freedom. Jadi mereka mulai bawa tiap malam itu, bawa budak itu untuk keluar dari daerah mereka, dan bahkan butuh dalam waktu bulan-bulanan karena tiap malam doang mereka bisa berpindahnya.
And in her old age, after freeing hundreds of slaves, Dan di masa tuanya setelah dia membebaskan ratusan budak, they were interviewing her and they said, you know, how do you feel? You've set free hundreds of slaves. dan dia diwawancara dan ditanya, "Ya, apa yang kamu rasain? Kamu udah membebaskan ratusan budak." Her response was, I would have set free thousands if they would have just known they were slaves. Jadi dia responnya adalah, aku bisa membebaskan ribuan malahan sebenarnya kalau budak-budak itu sadar mereka adalah budak. You see, most of the slaves they talked to, they said, nah. Karena kebanyakan budak yang akhirnya mereka dekatin, budak-budak itu katakan, enggak, aku enggak perlu bebas. They were born slaves. Their mamas was a slave. Their grandmother was a slave. Mereka lahir sudah jadi budak, mamanya juga budak, kakek neneknya juga budak. Slavery was all they ever known. Jadi perbudakan hanyalah kehidupan itu doang yang mereka tahu. And they just was comfortable with being slaves. Dan mereka cuma nyaman aja udah jadi budak. This is what happens when you go preach the gospel and you want to set someone free from the slavery of sin. Jadi ini waktu engkau coba untuk pergi menginjil dan kamu coba membebaskan seseorang dari perbudakan dosa itu. And they said, no, I'm okay. Dan mereka ngerasa, oh enggak, aku baik-baik aja kok. It's because they don't know they're a slave. Karena mereka nggak sadar kalau mereka sebenarnya ada di dalam perbudakan. Even Jesus, when he's speaking, he tells the Pharisees, you're slaves. Nah, bahkan Yesus dia mengatakan sesuatu ke Farisi, katakan engkau budak. And the Pharisee says, we're not slaves of anyone. Dan akhirnya Farisi mengatakan, oh kami bukan budak dari siapapun. They didn't realize they were still slaves of sin. Mereka tidak sadar bahwa mereka masih di dalam perbudakan dosa itu. You say, oh, but Pak Brent, they were under the law. They weren't slaves of sin. Oh, mungkin kamu katakan, oh, mereka semua hidup di bawah Taurat. Mereka tidak terpenjara oleh dosa. We're going to find out tonight the law never set anyone free from the slavery of sin. Dan malam hari ini juga kita akan mengetahui bahwa hukum Taurat tidak pernah membebaskan orang dari perbudakan dosa itu. Right now, in our time, there is potential for an entire country to get set free from oppression. Jadi di dalam zaman kita sekarang, kita mulai melihat ada kejadian di mana satu bangsa sangat mungkin untuk dibebaskan dari penindasan, tekanan penindasan. And my family's been talking about this because it sounds so much like what God told Israel to do. Jadi keluarga kami banyak ngobrolin tentang hal ini karena kedengaran mirip banget dengan apa yang terjadi oleh bangsa Israel pada waktu itu. How many of you know that there is a war going on in Iran? Sudah banyak yang tahu ada peperangan di Iran sekarang. How many of you didn't know? Siapa yang nggak tahu kalau lagi ada perang? If you didn't know, you need to get off of social media Kalau engkau nggak tahu, mungkin kamu harus keluar dari sosial media dan coba baca and berita. find out what's going on in the real world. Ya, coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dunia nyata, jangan di dunia maya mulu. But a month ago, a man named Donald Trump told the people of Iran, you will have potential of freedom. Jadi sebulan lalu satu pria namanya Donald Trump ngomong ke masyarakat Iran, kamu punya satu langkah untuk bisa ada dalam kebebasan. The Ayatollah and what's called the Shah rules Iran. Jadi Ayatollah atau yang disebut Shah itu dia menguasai Iran. And the people really don't want those leaders. Dan sebenarnya masyarakat mereka nggak suka pemimpin-pemimpin itu. But they're powerless. Tapi masyarakat itu tidak punya kuasa. The government has all the power. Nah, pemerintahan di situ punya semua kuasanya. And Trump said,
I want you to go in your homes and stay there until we break the power of your government. Dan Tuhan katakan, aku minta kalian semua tinggal di rumah sampai kami bisa menghancurkan kuasa yang menguasai mereka itu. Don't come out of your homes and protest, because actually your protesting won't help us right now because we're dropping bombs on your government. Jadi jangan keluar untuk demonstrasi, karena demonstrasinya itu tidak akan membantu, karena mereka akan menjatuhkan bom untuk menghancurkan pemerintahan yang ada. Donald Trump told them, go in your homes and we will tell you when you need to come out and protest. Dan Donald Trump katakan mereka harus tinggal di rumah dan mereka akan dapat berita atau pesan untuk mereka bisa keluar dan mulai demonstrasi. Which is very similar to what God told Moses to tell Israel. Dan mirip banget sama gimana Tuhan ngomong ke Israel waktu mereka di Mesir. God tells Moses, tell all of Israel that they need to kill a lamb and put the blood on the doorpost of their home. Dan Tuhan katakan melalui Musa kepada bangsa Israel, mereka harus ada di rumah mereka dan menaruh darah itu di tiang pintu mereka. I am sending judgment on Egypt, and they are not to come out of their homes. Dan Tuhan mengirimkan hukuman penghakiman untuk Mesir, dan mereka harus tinggal di rumah mereka masing-masing. You see, there was no requirement from Israel to do anything for their redemption. Lihat, tidak ada syarat untuk apa yang mereka harus lakukan bangsa Israel untuk penebusan mereka. Other than to put some blood on the doorpost of their house. Kecuali menaruhkan darah di tiang pintu mereka. So we all just had a real fun time, and we all went put red ribbons on the door. And some of you are thinking, I have no idea why we did that. Ya, mungkin kita barusan punya waktu yang nyantai dan asik aja untuk naruh merah-merah itu di pintu. Mungkin beberapa mikir, aku nggak tahu itu maksudnya apa. We're remembering a time where God was redeeming Israel by putting blood on their doorposts. Kita sedang memperingati masa di mana bangsa Tuhan menebus bangsa Israel dengan mereka menaruhkan darah pada tiang pintu mereka. This is a ancient door with the blood of a lamb put around the door. Ini ada pintu kuno zaman dulu di mana ada darah anak domba yang ditaruhkan di pintu ini. What does the door represent? Pintu itu gambaran dari apa? It's in a house. It's the way to get into a house. Ini cara untuk bisa masuk rumah. What's a house represent? Rumah itu gambaran apa? A family. Keluarga. Did you notice that we said we do the ribbons by family? Apakah teman-teman sadari waktu kita naruh pita itu kita melakukannya berkeluar dalam bentuk keluarga? You see, that door represents a family in there. Jadi pintu ini gambaran bahwa ada keluarga di situ. Some of them are mature enough to know to put the blood on the door, and some in the house are just babies and they don't know. Dan beberapa dari mereka cukup dewasa untuk bisa melakukan dan tahu untuk menaruhkan darah di pintu itu. Beberapa masih terlalu kecil dan mereka nggak bisa atau nggak tahu. And so when the death angel comes, it looks at the door. Dan waktu malaikat kematian itu datang, dia lihatin pintunya. Now you have to understand, this is the last plague. This is the plague that is going to set Israel free. Bapak Ibu Saudara perlu sadari, ini adalah tulah terakhir, tulah yang akan membebaskan bangsa Israel. God is so going to break the government of Egypt that it says, just go. Jadi benar-benar Tuhan sedang mau mematahkan kuasa pemerintahan Mesir yang membuat mereka akan katakan, oh udah pergi aja. And God tells his people, go inside your house and don't come out. I don't need your help at all. Jadi Tuhan seperti katakan kepada mereka, masuk ke rumahmu
dan tunggu aja, aku nggak butuh bantuanmu sama sekali. He's sending his angel and is going to cause death and destruction throughout Egypt. Dia mengirimkan malaikatnya dan akan mendatangkan kehancuran bagi Mesir. Who's inside this house? Siapa yang ada di dalam rumah ini? But who? How many? Siapa? Berapa banyak? Is it a man and a woman with 3 kids? Atau pria dan wanita dan anak 3? Oh, Gusman itu. Huh? Is there a grandmother, a grandfather in there? Ada kakek nenek nggak di dalamnya? Did the spirit knock on the door and say, "Do all of y'all believe in there?" Apakah malaikat ngetuk pintu terus? Apakah kamu di dalam situ orang yang percaya? When it saw the blood, it said, "They believe." Jadi waktu malaikat itu lihat darahnya, udah langsung tahu, oh mereka percaya. And that spirit said, "I don't care who's in the house. They're believers in the house." Jadi mereka roh itu seperti nggak terlalu peduli siapa yang di dalamnya, tapi ada orang percaya di dalamnya. And how did that spirit know they actually believe? Bisa gimana caranya roh itu bisa tahu kalau di dalam rumah itu orang yang percaya? Because the blood is on the door. Karena ada darah di pintu itu. Because if they didn't believe, they didn't put the blood on their door. Karena mereka nggak percaya, mereka pasti nggak ngelakuin atau tidak menaruhkan darah di pintu ini. What if the spirit would have came to a door with no blood and knocked and said, "Who's in there?" Jadi kalau gimana kalau roh itu datang dan nggak lihat darah di pintu itu dan ngetuk, hei siapa di dalam itu? And they said, "Oh no, we believe. I just didn't have time to put the blood." Oh, terus yang dari dalam katakan, kami percaya, cuma kami nggak cukup waktu, nggak punya waktu untuk taruh darah itu di pintu. You see, I was busy today and I had problems with the sachet machine. Ya, aku agak sibuk hari ini, aku agak sibuk dengan mesin saset. You see, they didn't have to do anything but show God. They believed He would deliver them. Jadi mereka nggak perlu lakukan apapun, tapi mereka hanya perlu bisa menunjukkan bahwa mereka percaya Tuhan akan membebaskan. What would have happened if even there was a descendant of Abraham, an Israeli who didn't put blood on their door? Apa yang terjadi kalau ada keturunan Abraham, mereka orang Israel yang tidak menaruh darah pada pintu? You think the spirit would have opened up and goes, "Oh, I'm sorry, I made a mistake. Nah, I didn't know there was Jews in here." roh itu akan buka pintu terus, maaf, udah terlanjur. Maaf, aku nggak tahu kalau ada orang Yahudi di dalam rumah ini. No, He would have brought death and destruction. Don't care who your grandfather is. Nggak terlalu peduli. Dia akan melakukan kematian dan kehancuran. Nggak terlalu peduli siapa kakek nenek. So even they were delivered from Egypt because they demonstrated their faith that God was going to deliver them. Jadi mereka akhirnya dibebaskan dari Mesir karena mereka mendemonstrasikan atau menunjukkan iman mereka bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. They still got saved by their faith because they had enough faith to obey God and put the blood on the door. Ya, mereka masih juga tetap dibebaskan atau ditebus berdasarkan iman mereka karena mereka punya iman yang cukup untuk menaruh darah itu atau mentaati dan menaruh darah itu di pintu. Now when God said, "When I come to your door and I see the blood, I will pass over your house." Dan waktu Tuhan katakan, waktu aku melewati rumahmu dan aku lihat darah itu pada pintumu, aku akan melewati atau pass over rumahmu. Now, that's where we get the English word Passover. Itulah di mana kita bisa dapat kata bahasa Inggrisnya Passover. But really, Passover is 3 festivals that happen at the same time. Jadi Passover sebenarnya seperti 3 hari raya yang itu terjadi di waktu bersamaan. So there's Passover. Do you guys remember what the next festival is? Ada Passover, terus siapa yang tahu berikutnya apa?
It is roti tak beragi. unleavened bread. It's found in Exodus 12:39. Ada di Keluaran 12:39. Let's read it. Mari kita baca. God told Israel, the next morning, I want you to leave so fast. Don't wait for your bread to rise. Jadi Tuhan katakan oleh Musa untuk aku mau engkau pergi cepat-cepat, jangan nunggu rotimu untuk ngembang dulu. It says, with the dough they had brought from Egypt, they baked cakes of unleavened bread. The dough was without yeast because they had to be driven out of Egypt and did not have time to prepare food for themselves. Adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. It says they ate unleavened bread to remember that they had to leave Egypt so fast. Jadi dikatakan mereka harus memakan roti tak beragi untuk mengingat kejadian di mana mereka harus keluar dari Mesir dengan cepat-cepat. That their bread didn't have time to rise with yeast. Di mana roti mereka nggak punya waktu untuk harus nunggu ngembang dulu. It represents hurry, 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 hurry. Ini menggambarkan cepat, cepat, cepat. Satset, satset. What if Israel would have said, we're going to leave next week? Gimana kalau Mesir katakan, oh kita akan pergi Do you minggu depan aja. do you think their freedom would have been in jeopardy? Apakah kebebasan mereka dapat in jeopardy? Chance of losing their freedom? Apakah ada kepastian untuk kebebasan mereka? And so the bread means God did the work to set you free. Now you must run. Jadi roti tak beragi ini menggambarkan bahwa Tuhan sudah melakukan tugasnya untuk membebaskan kamu, dan kamu sekarang harus lari. Now, what else does unleavened bread represent? Kira-kira gambaran lain apa tentang roti tak beragi ini? For the majority of the scriptures, what does the yeast represent in the scriptures? Untuk kebanyakan ayat firman Tuhan di Alkitab, ragi itu gambaran apa? It represents sin. Itu menggambarkan dosa. It's saying you got set free. Now you must be bread without sin. Dikatakan bahwa engkau telah dibebaskan, dan sekarang biarlah engkau menjadi roti tanpa ragi atau tanpa dosa. So do you know, before we did this teaching, the little kids went looking for the ragi? Tadi tahu waktu sebelum pengajaran ini yang kita semua coba cari raginya. Because God commanded them to celebrate this feast, you have to get all the ragi out of your house. Jadi karena Tuhan meminta mereka untuk merayakan hari raya ini, mereka harus keluarin semua ragi dari rumah mereka. In the same way, as Christians, we need to get all of the sin out of our life. Sebagaimana kita sebagai orang Kristen, kita harus ngeluarin semua, buang jauh-jauh dosa itu dari hidup kita. So we have a little game where the kids go and they look for all of this yeast. Jadi kita punya game kecil di mana semua anak-anak coba lari nyari ragi ini. And for some of us, we're all excited. We found all kind of yeast, and we have no idea what it represents. Dan kadang dari beberapa dari kita juga semangat untuk, oh akhirnya aku nemukan ragi ini, tapi nggak terlalu ngerti apa ini gambarannya. Last year, we taught on all 7 feasts and how they represented the full plan of salvation for God. Jadi tahun lalu kita belajar tentang semua pola dari 7 hari raya ini dan gimana ini ada di dalam rencana penebusan Tuhan. We call that a pattern. Kita sebut ini adalah pola. Well, our God is so amazing. He puts patterns and patterns. Jadi Tuhan kita sangat luar biasa di mana Dia menaruhkan pola di dalam pola. I'm going to show you tonight the entire plan of salvation is in the first 3 feasts.
and the 7 feast. Jadi saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa seluruh rencana penebusan Tuhan atau penyelamatan Tuhan itu ada di 3 hari raya dan juga di dalam 7 hari raya. How many commandments did God give Israel? Jadi berapa banyak hukum perintah yang Tuhan kasih kepada Israel? I hear a lot of numbers. 613. It's 600. I thought he only gave them 10 commandments. Saya kira 613 hukum. Aku kira Tuhan cuma kasih 10. How can it be 613 commandments? Kok bisa ada 613 hukum? Well, the 10 commandments is a pattern within the pattern of commandments. Jadi ya yang 10 hukum itu adalah pola di dalam 613 pola hukumnya. Well, the first 3 feasts are a pattern of all 7 feasts. Jadi 3 hari raya pertama ini adalah pola untuk 7 hari raya yang lain. I give you an example. Saya kasih contoh. What feast represents the resurrection? Jadi hari raya apa yang menggambarkan kebangkitan? If you look at our salvation, so we're at Pentecost when we get spirit-filled. When does the resurrection happen in the feast? Jadi kalau kita lihat di Pentakosta itu gimana kita dipenuhi sama Roh Kudus, di mana kebangkitan itu terjadi? Yom Teruah is when the trumpet is blown and the dead will rise. I guess I'm gonna have to teach on Yom Teruah again this year. Yom Teruah, waktu Sangkakala, hari raya Sangkakala, waktu seluruh orang dibangkitkan. Well, some of you were a little confused because you said, well, first fruits is about the resurrection. They think the resurrection of Jesus. Huh? It is. It's the pattern within the pattern. Iya, maksudnya tadi teman-teman agak bingung kan antara hari raya buah sulung dan juga Sangkakala karena di dalam pola ada pola. The blood of the lamb on your door is your redemption. Jadi darah yang ada di tiang pintu itu adalah penebusan. Your feast of unleavened bread is your sanctification. Di mana hari raya roti tak beragi adalah pengudusannya. And first fruits is your glorification of the resurrection of the dead. Di mana hari raya buah sulung ini adalah pemuliaan, di mana ini adalah bicara tentang pembangkitan atau kebangkitan orang-orang mati. And so there's this little bitty pattern of 3 within the 7. Jadi ada pola kecil yang adalah 3 ini di dalam pola yang 7 ini. That's fun to look at, but that's actually not the point of what I want to teach tonight. Ya, itu seru untuk kita bisa pelajari, tapi itu bukan poin yang saya mau coba ajarkan malam hari ini. I just thought that we would have some visitors tonight and they needed to understand some stuff before we go on to the real teaching. Jadi, saya rasa kita akan punya beberapa pengunjung yang mungkin butuh mengetahui beberapa hal dulu sebelum kita masuk kepada pengajaran utamanya. In the Levitical priesthood, they had to sacrifice lambs actually daily. Jadi di dalam keimaman umat Lewi itu mereka harus mengorbankan anak domba itu sebenarnya malah setiap hari. The morning sacrifice and the evening sacrifice. Jadi ada korban pagi dan korban sore atau petang. And then when someone sinned, they had to go and make another sacrifice. Dan waktu ada seseorang yang berbuat dosa, mereka harus melakukan pengorbanan lagi. And then for Passover, they had to make a sacrifice. Dan untuk hari raya Passover, mereka harus buat pengorbanan lagi. And for other festivals, they had to make sacrifice. Untuk hari raya yang lain, mereka harus buat pengorbanan juga. Did all of that blood of lambs remove Israel's sin? Dan apakah segitu banyaknya darah anak domba itu menghilangkan dosa bangsa Israel? Ya atau tidak? No. Tidak atau? Then why did God command them to kill so many sheep and domba and kambing? Terus kenapa Tuhan meminta mereka banyak ngorbanin domba dan kambing?
I'm going to share something with you tonight that I found that I was really excited about. Jadi saya akan bagikan sesuatu ini yang saya temukan dan yang saya bersemangat banget tentang hal ini. You see, Hebrews 10:1 says the law is only a shadow of the good things coming. It's a pattern. Jadi dikatakan di Ibrani 10 ini bahwa hukum Taurat hanyalah bayangan dari apa yang datang, yang akan datang. Jadi apa yang ini bicara tentang pola. They're not the realities of the fulfillment themselves, but a pattern. Jadi ini bukan hakikat keselamatan itu sendiri, tapi ini sebuah pola. For this reason, he's talking about the shadow or the example. For this reason, it can never, by the same sacrifice repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship. Untuk alasan yang sama, karena itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. You see, the law and what God gave to Israel could not make them perfect as a people. Lihat bahwa hukum Tuhan yang Tuhan berikan kepada Israel tidak bisa membuat mereka sempurna sebagai manusia. But it would be part of God's pattern, so when the perfect sacrifice would come, we would understand what we actually received. Tapi itu menjadi bagian dari pola Tuhan sehingga waktu korban yang sesungguhnya itu datang, kita mengerti apa yang akan kita terima. What is the most expensive Pokemon card right now? Don't choose whatever is it. Apa kartu Pokemon yang paling mahal sekarang? Pikachu? Yes. How much is it worth? $11 million. There is one Pokemon card worth $11 million. Jadi ada satu kartu Pokemon yang itu harganya 11 miliar, 11 juta. Do you know if tonight you came up to me and gave me that card, I'd be like, oh, thank you. I put it down. Ya mungkin kalau teman-teman kasih saya kartu itu sekarang, saya mungkin cuma taruh aja. Because I would have no idea what you just gave me. Karena saya nggak tahu seberharga apa yang barusan kamu kasih itu. I don't know the value of it. Saya nggak tahu nilai dari apa yang diberi. You know what breaks my heart? Most Christians don't understand the value of what Jesus paid for us. Nah, tahu apa yang membuat saya merasa sedih bahwa banyak orang Kristen tidak sadar nih seberapa berharganya apa yang Yesus telah lakukan untuk kita. Because they don't know the whole story. They don't know what God did with Israel, so they can't put value on what Jesus did. Karena mereka tidak bisa melihat keseluruhan cerita itu, mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel di Mesir, sehingga mereka tidak menaruh harga di apa yang Yesus telah lakukan. It says in Hebrews 10:4, it is impossible. Say impossible. Jadi dikatakan di Ibrani 10 itu tidak mungkin, katakan tidak mungkin. No, it's not possible. It's not difficult. It's impossible. Jadi ini hanya sulit tapi tidak mungkin. Not hampir mungkin. Tidak hampir mungkin. It's impossible. Ini tidak mungkin. It's impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. So I began to think all this time, then why so much bloodshed? Dan itu membuat saya berpikir terus, kenapa banyak banget darah yang harus dicurahkan untuk dikorban-korban Israel? Then why every day they had to have blood sacrifice? Every day. Kenapa setiap hari mereka harus mengorbankan darah setiap hari? And I learned that forgiveness of sin and take away sin is two different concepts. Sorry, Forgiveness of sin and take away of sins is two different concepts. Ternyata saya sadar bahwa mengampuni dosa dan menghapuskan dosa itu dua konsep yang berbeda.
in the Newer Testament, you will either see take away or the term used, the term cleanse. Kalau di perjanjian baru, banyak yang teman-teman akan temukan adalah konsep dari penghapusan atau pembersihan. It's different than forgive. Sangat berbeda dengan mengampuni. Hebrews 10:11 says, day after day, every priest stands and performs his religious duties, which is sacrifice. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sin. Di Ibrani 10 ayat 11 katakan selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. You see, in most Christians' mind, they think forgiveness and take away sin is the same concept. Lihat bahwa kebanyakan di kepala orang Kristen adalah pengampunan dosa dan pembersihan dosa itu satu hal yang sama. And they're extremely different. Sebenarnya ini adalah dua hal yang sangat berbeda. The blood of goats and lambs forgave sin but could not take away the sin. Jadi darah dari anak domba jantan dan yang dikorbankan itu membawa pengampunan bagi dosa tetapi tidak membersihkan dari dosa. So God set up a system for Israel to be forgiven of their sins. It's called the first priesthood. Jadi Tuhan membuat sistem di mana bangsa Israel bisa menerima pengampunan atas dosa mereka. Ini yang disebut adalah sistem keimaman pertama. So why the first priesthood? Kenapa kok ini jadi imam yang pertama atau keimaman yang pertama? Why did God give Israel the system of the Levitical priesthood? Kenapa Tuhan membuat sistem tentang keimaman orang Lewi? If you had to write an essay on not what it was, but why, could you clearly explain why Israel needed a priesthood? Kalau kita harus menulis esai untuk ngomongin tentang kenapa, apakah kita benar-benar bisa nuliskan dan kenapa Tuhan membuat keimaman? Would you be shocked if I told you the Levitical priesthood wasn't necessarily required? Apakah Bapak Ibu Saudara akan kaget kalau saya katakan sebenarnya keimaman umat Lewi itu tidak sesuatu yang diharuskan? Did Abraham have the Levitical priesthood? Apakah Abraham punya struktur keimaman? What about Noah? Gimana soal Nuh? Enoch? Henok? Then why did Israel need it? Kenapa Israel butuh? We're going to look at that tonight. Nah, kita akan lihat juga malam ini. Because you see, it was easy for God to take Israel out of Egypt. Jadi sangat mudah untuk Tuhan sebenarnya untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. It was much more difficult to take Egypt out of the hearts of the Israelites. Sangat lebih sulit untuk mengeluarkan Mesir dari hati bangsa Israel. A month later, after their freedom, they began to worship the gods of Egypt or worship God like the God of Egypt. Jadi sebulan setelah mereka keluar dari Mesir, mereka mulai menyembah Tuhan dengan seperti bagaimana mereka menyembah dewa Mesir. Okay, so some of my young scholars here. Yang anak-anak muda, anak-anak remaja di sini. When God saw they created this calf, what did he tell Moses he was going to do to the people? Apa yang Tuhan mau lakukan waktu Tuhan tahu mereka menciptakan anak lembu ini? Look, he was going to destroy all of them. Tuhan mau menghancurkan semua mereka. Have you ever thought about that? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah merenungkan hal ini? Israel builds a golden calf and says, this is Yahweh, the God that took you out of Egypt. And God says, I'm going to destroy all of them.
Jadi Israel menciptakan ini anak lembu emas ini dan ngomong kami mau nyembah Yahweh dengan hal ini dan Tuhan katakan aku akan menghancurkan mereka semua. Did God destroy all of them? Apakah Tuhan menghancurkan mereka semua? If he'd have destroyed all of them, he'd have been justified in doing it. Kalau dia menghancurkan semua, Tuhan mungkin akan merasa oke dengan semua itu. But some of them died, right? Tapi beberapa dari mereka mati, benar? Menerima kematian. Well, how did they die? Jadi bagaimana mereka matinya? The Levitical priesthood had to take their swords and kill some of their brothers. Beberapa imam harus mengambil pedang dan bunuh beberapa saudaranya. It's a bad outcome, but it could have been worse because God was prepared to kill them all. Jadi ini memang hasil yang buruk karena beberapa mati. Cuma lebih baik karena Tuhan tadi awalnya mau menghancurkan semua. Thank God for the sons of Aaron, the Levitical priesthood, because they only had to kill a little bit of them. Jadi berterima kasih kepada keturunan Harun di mana keimaman ini akhirnya mereka harus membunuh beberapa aja. You see, they didn't need any priesthood if God said, Israel, you go live in the land of Israel, but I'm not going to live among you. Ya, tidak perlu ada keimaman kalau Tuhan katakan ya Israel biarlah kau tinggal di tanahmu dan aku gak akan tinggal di antaramu. But Moses said, no, Lord, we're not going unless you come with us. Tapi Musa katakan, oh enggak Tuhan, kami gak akan kemana-mana kecuali engkau bersama kami. And God said, no, Moses, if I dwell with the people, I'll kill them all. Dan Tuhan katakan, enggak Musa, kalau aku harus bersama dengan mereka, aku akan bunuh mereka semua. But if you want me to live with you, you're going to have to set up a priesthood or I will come and destroy Israel. Jadi kalau aku mau tinggal di antara kamu, kamu harus membuat sebuah keimaman supaya kalau enggak aku bisa menghancurkan mereka semua. I'm not making this up. Let's go to Exodus 33. Saya enggak coba membuat-buat ini, kita lihat di kitab Keluaran 33. Let's start with verses 1 through 6. Mari kita lihat dari ayat 1 sampai 6. The Lord said to Moses, leave the place, you and the people you brought out of Egypt, and go to the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, I will give it to your descendants. I will send an angel before you and drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Pezerites, Hivites, Jebusites. Go up to the land flowing with milk and honey, but I will not go with you because you are a stiff-necked people, and I might destroy you on the way. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah dan berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het dan Feris, Hewi dan Yebus, yakni suatu negeri yang berlimpah dengan susu madu. Sebab aku tidak berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tinggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi selama di Gunung Horeb. So God says, hey, Israel, go take your land, enjoy your life. Lihat, Tuhan ngomong ke Israel, ambil aja tanah itu dan nikmati hidup. I'll send you an angel to help you. Jadi aku kirimkan malaikat untuk bantu kamu. But I won't be among you in my presence. Tapi aku tidak akan hadir di tengah-tengahmu. Because if I was with you, I'd probably kill you all. Karena kalau aku bersama engkau, mungkin aku akan membinasakan engkau semua. How many of y'all ever saw Park Brent in a bad mood? Siapa yang pernah lihat Pak Brent di mood yang jelek? Y'all work with me at Royal, y'all like, don't mess with Park Brent Ya, today. He's not in a teman-teman good kerja mood. di Royal, mungkin teman-teman nggak kalau hari ini jangan
senggol Pak Bren. I'm Senggol bacok. not gonna talk to Pat Brink today because he might blow up on me. Jadi aku nggak akan ngobrol sama Pak Bren hari ini. Kalau nggak dia mungkin meledak ke saya. Well, God is holy and Israel is definitely not holy. Jadi Tuhan sangat kudus dan Israel pada waktu itu jelas nggak kudus. And God doesn't have an anger problem. He's saying, my holiness will kill you because you are so unholy. Jadi Tuhan tidak punya masalah dalam amarah di sini, cuma kekudusan Tuhan jelas akan membinasakan mereka karena mereka tidak kudus. He said, I can't go with you because I would break out against you. Ya, Tuhan katakan, aku nggak bisa bersama engkau karena aku akan menghancurkan engkau. We're about to see, Moses thinks about that and he says, no, we're not going to go unless you yourself in your presence comes with us. Ya, Musa berpikir hal itu, tapi dia kata, enggak, kita akan pergi kalau hadiratmu ada bersama kami. And God's going to tell Moses, for my very presence to be with you, you're going to have to set up an entire priesthood with sacrifice to keep me from killing all of Israel. Jadi Tuhan katakan, kita akan lihat bahwa Tuhan katakan kepada Musa, kamu harus membuat keimaman supaya kehadiratku tidak menghancurkan kalian semua. Look at verse 12. Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to the people, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Lihat di ayat 12, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. So who did God say was going to go with them? Siapa yang Tuhan katakan untuk bisa bersama-sama dengan mereka? He said, my presence Lihat, dikatakan hadiratnya will be with you. akan bersama dengan engkau. But there's a problem. Tapi ada masalah. Israel's what's called stiff-necked, they're unholy. Jadi Israel disebutkan tegar tengkuk. Mereka tidak kudus. And instead of killing the enemy, he might just turn on Israel. Jadi bukannya menghabisi musuh, tetapi mungkin Tuhan akan mengarah kepada Israel. So an entire tribe is dedicated to intercede for the people to keep the presence of God with the whole nation. Jadi seluruh suku, ada seluruh orang di dalam satu suku telah disiapkan untuk menjaga supaya keselamatan untuk seluruh bangsa itu. You see, if Moses would have said, just make sure you send an angel that's real powerful so we win, but we really don't need you with us, God, they wouldn't have needed the Levitical priesthood. Lihat kalau Musa bilang, oh ya, oke deh, yang penting kirim aja malaikat yang paling canggih, yang paling kuat gitu ya, untuk melawan musuh. Dan kalau Musa katakan seperti itu, mungkin mereka nggak perlu keimaman. You see, Israel said, mainly Moses, said, we want you in the center of this nation. Israel yang sebenarnya lebih utamanya Musa katakan, kami rindu untuk engkau ada di tengah-tengah kami. It's not enough, God, that you're up in heaven. We want you with us. Jadi enggak cukup kalau engkau cuma ada di surga, kami mau engkau bersama-sama dengan kami. So when we're praying, you're not so far off
but we can see where you dwell. Jadi supaya waktu kami berdoa kami nggak merasa engkau sangat jauh, kami mau melihat engkau benar-benar ada di antara kami. This is the tabernacle where the presence of God is with the people of Israel. Ini adalah kemah suci di mana hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah umatnya. Now the presence is in a box, in a building, covered with many things. Jadi hadiratnya itu ada di dalam kota, di dalam sebuah bangunan yang dilingkupi dengan banyak hal. Not like God walked around them and said, "Hey, what's up, guys?" Enggak kayak Tuhan jalan-jalan selalu keliling di antara mereka dan katakan, "Piye kabare, Bro?" Yeah. He's there, but they put a wall around and said, "Hey, you don't go there because you're going to die if you touch the building." Jadi ya, dia ada di dalam ruangan itu, di mana jangan ke situ, kalau kamu nyentuh ruangan itu ya kamu mati. I thought this really complicates things because now they have to live by an entire priesthood system. Jadi wah, ini jadi lebih agak ribet ya, karena akhirnya mereka harus punya sistem keimaman. If they didn't desire God to be with them, then they don't have to do all this. Jadi kalau mereka tidak punya kerinduan untuk Tuhan bersama mereka, berarti nggak perlu ada hal-hal ini. But for God to dwell with them, they needed someone to protect them from actually God. Jadi karena mereka pengen Tuhan di antara mereka, mereka perlu seseorang yang menjaga mereka sebenarnya dari Tuhan malah. I love what Deuteronomy 4 says. Saya senang apa yang kitab Ulangan 4 ini katakan. You see, there were many nations on the earth, but their God wasn't with them. Lihat, engkau tahu banyak bangsa di dunia ini, tetapi Tuhan mereka tidak bersama mereka. So since their God wasn't with them, they had to build some statue to pretend he was with them. Jadi karena Tuhan mereka tidak bersama mereka, mereka harus bangun patung untuk menganggap atau merasa kalau Tuhan mereka bersama mereka. This is why God said, "Don't you ever build a statue. I'm with you." Jadi itulah dimana Tuhan katakan, nggak perlu bangun patung, aku bersama engkau. Don't you build an idol. I'm with you in the tabernacle. Jangan bangun berhala, karena aku bersama engkau di dalam kemah suci. And for you to make an idol is to say that I'm not with you. Jadi kalau kamu membangun berhala, itu sama dengan ngomong kalau aku tidak bersama engkau. God said every nation makes idols except for Israel because they don't need an idol. The presence of their God is with them. Karena Tuhan katakan seperti bangsa lain di sekitar Israel yang membuat berhala, mereka tidak perlu membuat karena hadirat Tuhan bersama mereka. Deuteronomy 4:7 says, "What other nation is so great as to have their gods near them the way Yahweh, the Lord God, is near us whenever we call on Him?" Lihat di Ulangan 4 ayat 7 ini, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Tuhan yang demikian dekat kepadanya seperti Yahweh atau Tuhan kita setiap kali kita memanggil kepadanya. You know, when an Israelite really needed something from the Lord, all they had to look at was the tabernacle and say, "God, I really need your help right now." Bayangin kalau Israel waktu mereka benar-benar butuh banget Tuhan, mereka perlu lihat kemah suci dan Tuhan, aku benar-benar butuh engkau hari ini. He didn't have to create some gold statue and then go worship it. He could see where the presence of his God was. Jadi mereka nggak perlu buat patung dari emas yang mereka bisa lihat, karena mereka bisa lihat benar-benar di mana hadirat Tuhan. So when he began to pray, which way did he face? Jadi waktu mereka mulai berdoa, kira-kira hadap mana mereka berdoa? To wherever the tabernacle was. Ya, yang jelas pasti dimanapun tabernakel itu, betul? Atau kemah suci. Because that's where the presence of his God was. Karena disitulah hadirat Tuhan itu. And while they were traveling through the desert, it was in the middle of all of the tribes. Dan waktu mereka terus ada di dalam perjalanan di padang gurun itu, kemah suci ini ada di tengah-tengah di antara perkemahan suku-suku itu. But for God to remain there without killing all of them, the priesthood had to work day
after day after day. Untuk Tuhan bisa ada di tengah-tengah mereka tanpa membinasakan semua orang yang ada di sekitarnya. Keimaman itu harus bekerja hari demi hari. You see, this is what the writer of Hebrews is trying to tell us, that day after day they had to make sacrifice, or two things would happen. The presence of God would have to leave, or all the people would have to die. Ini yang penulis Ibrani coba katakan, bahwa keimaman harus terus-menerus memberi korban, karena dua hal yang bisa terjadi, antara hadirat Tuhan pergi atau hadirat Tuhan akan membinasakan mereka. Now, when they got to the promised land and they were no longer traveling, where did the presence of God reside? Jadi waktu mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian dan mereka tidak lagi berpergian, hadirat Tuhan di mana tinggalnya? The temple. Bait Tuhan. Well, where's the temple? Bait Tuhannya di mana? It's in Jerusalem. Di Yerusalem. So you see, no matter where a Jew is, when he was in Babylon, like Daniel, they faced the temple and prayed because they knew where the presence of their God was. Lihat, waktu di manapun bangsa Israel itu, orang Yahudi itu, waktu seperti di zaman Daniel, mereka berdoa ngarah Yerusalem karena mereka tahu di mana bait Tuhan. Sound familiar? I love my Muslim friends, but y'all stole that from the Jews. Jadi terdengar familiar karena ya teman-teman Muslim itu mencuri cara itu dari Yahudi. Y'all turn to Mecca, but the Jews turn to Jerusalem. Mereka yang mengarah ke Mekah, tapi mereka Yahudi ngarah ke Yerusalem. Because God said, I'm going to dwell there forever. Karena Tuhan katakan, aku akan ada di situ selamanya. And there's a day coming where that's where his throne will be. Dan akan ada waktunya di mana hari datang di mana disitulah tata Tuhan akan ada. Romans 8:3 says, for what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending his own son in the likeness of the sinful flesh to be a sin offering, and so he could condemn sin in the flesh. Dan Roma 8 ayat 3 katakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. All right, get ready. This is where we're going to start to go deep. Ya, siap-siap, di sini yang akan agak sedikit dalam. You see, when you're forgiven sin, it means God's not going to kill you for it, but it don't mean you changed. Jadi waktu Tuhan mengampuni dosamu, artinya kayak Tuhan nggak akan membinasakan kamu karena dosa itu, tapi bukan berarti kamu berubah. And Israel got forgiven of their sins, but we saw they didn't change because day after day and year after year they had to continue to offer the same sacrifice. Jadi ya kita lihat Israel bahwa mereka diampuni dosanya, tapi kita lihat juga bagaimana mereka nggak berubah karena tahun demi tahun mereka harus mengorbankan hal yang sama. What was the law powerless to do? Apa yang membuat Taurat itu tidak punya kuasa untuk melakukan, untuk dilakukan? To change a person. Untuk mengubah seseorang. The law was powerful enough to forgive the person so God doesn't break out against them. But it wasn't powerful enough to change a person because the flesh made the law weak. Jadi Taurat itu cukup berkuasa untuk membuat orang dapat diampuni sehingga tidak dibinasakan, tetapi dia tidak berkuasa untuk mengubah seseorang karena adanya daging. That doesn't mean the law wasn't perfect. Bukan berarti Taurat tidak sempurna. The law was perfect and yet it was powerless. Ya, Taurat itu sempurna tapi tidak begitu berkuasa. Because the flesh was weak. Karena daging itu lemah. And the law couldn't fix the flesh. Dan Taurat tidak dapat mengubah daging. It only could forgive you when you sinned.
hanya bisa memberi pengampunan waktu engkau berbuat dosa. And every day, this is what Israel lived under. Dan setiap hari inilah bagaimana Israel hidup. I love God, but I sinned, but He forgives me. Jadi aku mengasihi Tuhan, tapi aku melakukan dosa dan Tuhan mengampuni aku. We call that the Old Testament doctrine. Kita sebut itu sebagai doktrin perjanjian lama. We all sin because we can't break free from sin, so God forgives us. Jadi kita semua melakukan dosa karena kita tidak bisa bebas dari dosa sehingga Tuhan mengampuni kita. Old Testament priesthood. Jadi keimaman perjanjian lama. Ezekiel 36 gives us an idea what God is going to change for those who believe in Him. Yeskiel 36 memberikan kita sebuah gambaran apa yang akan berubah waktu kita percaya kepadanya. Israel got forgiveness for their sin. Israel mendapat pengampunan untuk dosanya. Day after day, year after year. Hari demi hari, tahun demi tahun. I lost my baby. But no change came to the people of Israel. Tapi tidak ada perubahan yang akhirnya dialami oleh bangsa Israel. And God says through a prophet, I will do something different. Dan akhirnya Tuhan mengatakan sesuatu melalui nabi si Yeskiel ini, aku akan melakukan sesuatu yang berbeda. He says, I'm going to make a new covenant. Not exactly like the old covenant, but the old covenant 2.0. Jadi, aku akan membuat perjanjian yang baru. Tidak seperti perjanjian yang lama, seperti kayak perjanjian yang lama yang versi nomor 2-nya gitu. He said, I will give you a new heart. I'm going to fix the flesh. Dia katakan, aku akan berikan hati yang baru. Aku akan memperbaiki dagingnya. And I'm going to put a new spirit in you. Aku akan taruhkan roh yang baru. I'm going to remove from you this heart of stone and give you a heart of flesh. Aku akan menghilangkan daripadamu hati yang keras itu dan memberikan hati yang lemah lembut. He said, and I'm going to, oh, here it is. I'm going to put my spirit, my presence in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Dan disinilah dimana aku akan menaruhkan dan membiarkan rohku berdiam di dalam batinmu yang akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. You see, in the older covenant, they traveled to Jerusalem to be in the presence of God. But God says, I'm going to take that presence and I'm going to put it in you. Lihat di mana di dalam perjanjian lama bangsa Israel harus melakukan perjalanan untuk datang kepada hadirat Tuhan, dan di saat ini Tuhan mengatakan aku akan taruhkan hadiratku di dalam engkau. Now, when we pray, what direction we have to face? Sekarang waktu kamu berdoa, arah mana kamu harus berdoa? If the presence of God is in us, does it matter which direction we're facing? Kalau hadirat Tuhan di dalam kita, nggak terlalu penting kemana kita berhadap. To a Jew, if you wasn't facing Jerusalem, you ain't praying. Kalau untuk Yahudi, mereka waktu berdoa nggak ngarah ke Yerusalem, kamu nggak berdoa. I bet you some of our Muslim friends can tell us if you ain't facing to Mecca, you ain't praying to Allah. Jelas pasti teman-teman yang Muslim juga kalau mereka berdoa nggak ngarah ke Mekah, ya itu kayak nggak berdoa ke Allah. Let me ask you, when you pray, do you ever think, am I facing the right way? Apakah teman-teman pernah berpikir waktu teman-teman doa, apakah aku menghadap yang benar ini? Hadapannya benar nggak? Because He's in us. Karena dia di dalam kita. He promised, I'm going to put my spirit in you and I'm going to help you to keep my laws. Dia janji bahwa aku akan taruhkan roh di dalammu dan aku akan bantu kamu untuk mengikuti ketetapanku. You see, the law is not the problem. It's the ability to keep it is the problem. Lihat bahwa hukumnya tidak ada masalah, tetapi untuk menghidupinya itu yang jadi masalah. And if Israel would have just kept the law, they probably wouldn't have needed the priesthood. But the fact that they were stiff-necked, God said, no, I'm going to give you the priesthood because I can tell you all of you going to die. Kalau Israel bisa menghidupinya, aku rasa mereka tidak perlu memerlukan imam karena
ketidaktaatan atau ketegar-teguhannya Israel itu membuat mereka butuh imam untuk menjaga dari kebinasaan yang akan Tuhan bawa untuk hidup mereka. You see, Jesus paid the price of our redemption, but he also provided everything we need for our sanctification. Lihat bahwa ya Tuhan membayar lunas semua, Yesus membayar lunas semua hal untuk nebus kita, tapi dia juga menyiapkan kita proses pengudusan bagi hidup kita ini. So let's think Israel. Israel, I redeemed you. I broke the power. Now run. Nah, jadi coba renungkan tentang Israel. Sekarang aku udah menebus engkau, aku udah menghancurkan kuasa yang ada di atasmu, dan sekarang saatnya kamu lari. Hurry. Buru-buru, sat. No, don't wait on your bread. Forget the yeast. Jadi jangan nunggu rotinya, lupakan aja raginya. Hurry. Cepat. Well, what are they running from? Jadi mereka lari dari apa? Egypt and Pharaoh. Mesir dan Firaun. Well, if we get saved and redeemed by God, and God says, I redeemed you, what did he redeem us from? Nah, kalau kita selamat dan kita ditebus dan Tuhan katakan, engkau telah ditebus. Kira-kira kita ditebus dari apa? Let me help you if you don't know. The power of sin. Ya, aku kasih tahu kalau teman-teman nggak tahu, engkau ditebus dari kuasa dari dosa. So if you now hurry and run, what are you running from? Dan kalau kamu ditebus dari dosa dan kamu harus lari, buru-buru lari dari itu, kira-kira kamu lari dari apa? Your sinful life you used to live in. Dari kehidupan dosa yang tadinya kamu hidupi. It's called the process of sanctification. Itu yang disebut proses dari pengudusan itu. It's the removal of the influence of sin in your life. Jadi menghilangkan pengaruh dosa dari hidup kita. Now God understood it was kind of easy to deliver Israel from Egypt. It was much more difficult to get Egypt out of Israel. Jadi Tuhan mengerti betul sangat mudah untuk membebaskan Israel dari Mesir, tetapi sangat sulit untuk mengeluarkan Mesir dari dalam hati Israel. And the same as our salvation. It's easy to deliver us from sin. The problem is, it's hard to get sin out of us. Sebagaimana keselamatan kita juga sangat mudah untuk menyelamatkan kita, tetapi sangat sulit untuk mengeluarkan dosa dari diri kita. John 14:7 said, He is the Holy Spirit who leads us into truth. The world cannot receive him because it isn't looking for him and doesn't recognize him, but you know him because he lives with you and now later will be in you. Yohanes 14:17 katakan, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. This is John remembering when Jesus was with them and he said, hey, the Spirit of God has been with you, but he's going to be in you. Jadi ini Yohanes mengingat apa yang dia terima dari Tuhan Yesus. Dia katakan, ya dia bersama dengan kita, tapi dia akan ada di dalam kamu. I'm going to skip that slide. Is that the end? Yes. Okay, maybe I won't skip it. Do you guys remember? What John the Baptist said? Ingat apa yang Yohanes Pembaptis pernah katakan? He's the end of the Older Testament. Dia katakan dia ada akhir dari perjanjian lama. He's the end of the law and the prophets. Dia adalah akhir dari hukum Taurat dan Nabian. And when he's coming to the end of his ministry, what does he say? Dan pada akhir dari pelayanan Yesus, apa yang dia katakan? He tells everyone, behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Dia katakan bahwa,
lihatlah anak domba Allah yang membersihkan dosa telah datang. You see, everything John represented was the law and the prophets, and the most it could do is forgive sin. Apa yang Yohanes Pembaptis gambarkan dari hidupnya adalah Taurat dan kenabian. Yang paling mentok, paling pol yang dia bisa lakukan adalah mengampuni dosa. Even John's preaching, repent, be baptized for what? The forgiveness of sin. Bahkan sama yang disiarkan atau diserukan oleh Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan terimalah pengampunan dosa. Oh, John said, yeah, Jesus is going to baptize, but not like I baptize. Bahkan Yohanes Pembaptis katakan, ya Yesus akan membaptis tapi tidak seperti bagaimana aku membaptis engkau. John says, I baptize for the forgiveness of sin. Oh, but one greater who can take away the sin is coming. Jadi Yohanes katakan, ya aku membaptis engkau untuk pengampunan dosa, tapi dia yang akan menghapuskan dosa atau membersihkan dosa segera datang. For some of you young scholars, you know the story in the book of Acts. Untuk yang muda-muda tahu cerita di Kisah Para Rasul. Priscilla and Aquila, who know the full gospel, meet a young man who's dynamic, preaching the gospel. What's his name? Apollos, not Paul. What's Apollos preaching? Apa yang disebarkan oleh Apolos? He's preaching John's baptism. Dia menyiarkan tentang baptisan Yohanes Pembaptis. That means Apollos was Baptist. Sorry, brother. He's preaching the forgiveness of sin. Dia mengabarkan tentang pengampunan dosa. And Priscilla and Aquila said, let's have a meeting with Apollos. Ini akhirnya Priscilla dan Aquila katakan, ayo kita ketemu Apolos dulu dah. You're doing a good job, but actually Jesus' baptism is quite different. He doesn't just forgive, he removes. Jadi dia katakan baptisan Yesus sedikit berbeda sebenarnya. Dia tidak hanya mengampuni tapi dia juga menghapuskan. He removes sin so you don't have to live in sin. Dia menghapuskan dosa sehingga menghilangkan dosa sehingga engkau tidak perlu hidup di dalam dosa lagi. See, John's baptism in the entire Levitical priesthood is you continue in sin, but God's not going to destroy you because of the priesthood. Jadi selalu yang Yohanes coba katakan adalah kalau Tuhan tidak akan menghancurkan engkau karena dosa, karena ada keimaman di antara kamu. But John said, oh, one greater than I is coming. Tapi Yohanes juga katakan seseorang yang lebih luar biasa dan lebih besar sedang datang. He's not just going to forgive you of your sins. He's going to cleanse you and wash the sin from your life. Dia tidak hanya mengampuni kamu dari dosa, tetapi dia akan menghilangkan dan menyucikan engkau dari dosa. You're going to lose the desire to want to sin. Kamu akan kehilangan kayak keinginan akan dosa juga. When you believe in Him, He's going to put His Spirit in you and you're going to want to do what is right. Dan waktu engkau mempercayai Dia dan Ia akan menaruhkan Roh-Nya di dalam kamu, engkau akan mengingini untuk melakukan apa yang benar. This is what John understands when he sees Jesus and he says, oh, when it says, behold, he's saying, everybody, look, the Lamb of God who will take away our sins, because till now, all we've been is forgiven. He's going to take away our sins. Jadi yang waktu Yohanes katakan lihatlah, dia kayak ngomong semua lihatlah anak domba yang datang dan nggak cuma mengampuni, dia yang akan mengambil, menghilangkan semua dosa kita. If John's message was forgiveness of sin and Jesus' message is deliverance from sin, John says, I don't need to preach anymore. Jadi kalau apa yang dikabarkan Yohanes Pembaptis bicara tentang pengampunan dosa dan Yesus bicara tentang pembebasan dari dosa itu, maka Yohanes Pembaptis merasa bahwa dia nggak perlu lagi melakukan pengabaran ini. And there was a day when he looked and he said,
That's the end of my ministry right there. John didn't feel bad about the end of his ministry. So daripada kayak ada satu dia lihat ini akhir dari pelayananku nih sekarang gitu, dan dia nggak merasa sedih ya harus menyelesaikan atau mengakhiri pelayanan. He said, one greater has now appeared. Dia katakan seseorang yang lebih luar biasa telah datang. Now, in the Older Testament, how did the Lamb forgive sin? Dan sekarang kalau mau dilihat dari perjanjian lama, gimana caranya anak domba itu mengampuni dosa? It's blood. Darahnya. What if you just said, hey, Jesus, hey, Levitical priesthood, this is my lamb, but you can't kill it. Gimana kalau katakan, oh ini anak dombaku tapi jangan dibunuh. Then is their sin forgiven? Apakah dosa mereka diampuni? Because you brought your lamb to the temple and you took it home? Karena kamu bawa anak dombamu sampai bait Tuhan terus dibawa pulang lagi. So do you think that Jesus could have just appeared on the earth and said, I'm going to take away the sin, but I don't have to shed my blood? Jadi apakah bisa Yesus cuma menampakkan diri di dunia ini dan oke, aku akan menghilangkan dosamu tapi darahku tidak tercurah? Do you understand when his blood came out of his body, it purchased for us the removal or the cleansing of sin? Bapak Ibu Saudara mengerti waktu darahnya tercurah dari tubuhnya, dia sedang membayar lunas penyucian atau pembersihan dosa. I don't know if most Christians understand what we talked about tonight. Saya nggak tahu apakah sebagian orang Kristen bisa mengerti apa yang sedang kita bicarakan malam hari ini. They couldn't tell you the difference between John's baptism and Jesus' baptism. Bahkan sebagian besar mereka nggak bisa menjelaskan perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Yesus Kristus. But tonight we celebrate the offering that Jesus made to set us free from sin. Dan malam hari ini kita merayakan tentang pengorbanan dari Yesus yang membuat kita bebas dari dosa. And the way we show God that we appreciate that is we live without sin in our life. Dan caranya untuk kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menghargai apa yang Dia telah lakukan dengan cara menghidupi hidup kita tanpa dosa. And we stay that way until the resurrection. Dan kita harus bertahan seperti itu sampai kepada kebangkitan. And so the first three feasts teach us Jesus alone redeemed us. Jadi 3 hari raya pertama ini mengajarkan kita bahwa Yesus sendirilah yang menebus kita. But now we are responsible to get up and leave the place of bondage. Tapi sekarang kita bertanggung jawab untuk bangkit berdiri dan meninggalkan tempat perbudakan itu. And God's going to be with us until we get to the promised Dan land. Tuhan akan bersama kita sampai kepada tanah perjanjian. All summed up in the first three feasts. Semuanya disimpulkan jadi satu di dalam 3 hari raya yang pertama ini. You see how Israel and what Jesus did is so tied and connected. Lihat bahwa bicara tentang kisah Israel pada waktu di Mesir dan juga Yesus itu sangat ada hubungannya. You can go study the teachings of Buddha. It has nothing to do with the Older or New Testament. Jadi kamu bisa belajar tentang pengajaran yang Buddha, nggak ada sama sekali sangkut pautnya sama perjanjian lama dan yang baru. So if what you believe cannot be based in the Older and the New Testament, you're following false teaching. Jadi kalau apa yang kau percayai tidak dapat terlihat di dalam pola perjanjian lama dan perjanjian baru, kamu sedang mengikuti pengajaran yang salah. We can never disconnect what we believe to what God did in the Older Testament. Kita nggak bisa membuat tidak berhubungan antara apa yang kita percayai dan apa yang Tuhan pernah lakukan. I love that Christians come together to celebrate Passover, not like Jews, but like believers in the Messiah.
Jadi saya senang untuk melihat orang Kristen bisa berkumpul untuk merayakan Passover. Tidak seperti bagaimana yang Yahudi lakukan, tapi kita merayakan karena adanya Mesias. Because in the last couple of days, many Jews are celebrating what happened in Egypt. We're celebrating what happened on the cross. Jadi banyak dalam beberapa hari ini banyak orang Yahudi berkumpul untuk merayakan mengingat apa yang telah terjadi di Mesir bagi mereka, tapi kita sedang merayakan apa yang terjadi di kayu salib. Because we now see the Lamb of God who takes away the sins of the world. Karena sekarang kita melihat anak domba Allah itu yang menghapuskan, mencucikan kita dari dosa seluruh dunia ini. Since we started 30 minutes late, I went 30 minutes longer, so we're done. Karena kita mulai 30 menit telat, jadi kita agak molor 30 menit, jadi kita selesai. Are you guys glad to have the tunnels back? Apa teman-teman suka karena tunnels balik? Amin. We're going to ask Joe to close out this part of the service. After this, the next event is we have to drink all the wine that we have left. Jadi habis ini nanti